ओडिया मानकर 12 मासरे 13 पर्व होता है आ बहुत सारा पिठापणा होता है। आज आम ओडिशार गोटे पारंपरिक पिठा बनइबा जहाँ बौल गईठा बा क्षीर गईठा। जेहेतु ये बौल अमावास्या होता है से बौल गईठा कहती, क्षीर क्षीर गईठा कहती। नमस्कार, प्रतिदिन रोसई को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। आपण मानकु अनुरोध रहिला जदि चैनल रे नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। ता सहित गोटे छोट अनुरोध, प्लीज वीडियो को गोटे लाइक करिवे। ए गईठा बनया पई मु एठी गोटे कप पाखापाखी नेइची अरुआ चाउलर गुंड। आपण चाहिले मार्केट रू किनि परिबे, नहले अरुआ चाउल को 3 रू 4 घंटा बतुरेकी ताकू टिके सुखेइकी ग्राइंडर रे पेसिकी छाणी परिबे, जहा फल अरुआ चाउल गुंड बनिकी रेडी हे जिवो। एबे हमें कोन करे ना गोटे बाउल रे से अरुआ चाउलर गुंड देदबा। ता सहित एठी मु देइची गोटे कप पानी। मने रखिथिबे सबु जिंस को आपण मापिक ही यूज करिवे, जहा फल हमर गईठा पूरा परफेक्ट बनिबो, क्षीर रे जमा भी खोलिबनी। एठी भल से गोळेई नेइची आकु गोटे साइड रे रखि नबा। जेतिके आपण चाउल गुंड नेबे तार 1.5 गुणा एठी आपण पानी यूज करिवे। जेहेतु मु गोटे कप पानी गोळेला बेले यूज कर नेथिली, सेथि पई कड़ाई रे देदबा आधा कप पानी। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिबा। लो टू मीडियम फ्लेम रे हम जो गईठाटा भीतर फिका न लगिबा पई मेठी 2 रू 3 चम्मच चीनी दे देबी। ता सहित गोटे पिंच एठी दे देबा लूण आ गईठार भल साइन आसे पई आधा चम्मच मेठी गुआ घियो दउची। आपण गुआ घियो को स्किप करि परिबे, किंतु गुआ घियो देले साइन आसे सहित बास्ना मध्य आसी थाए। एबे सबु जिंस को टिके भल से मिसई नबा। मिसई सला परे फ्लेम को लो टू मीडियम रखिबा। लो टू मीडियम फ्लेम रे पानी की टिके फुटेई नेबे। ता जो अरुआ चाउलर गुंड और पानी को आमे गोळेकी रखिथिले ना, गोटे हाथ रे देबे आ गोटे हाथ रे चामच साहाय्य गोळेई नेबे, जहा फल रे कोन हबो ना तळे जमा भी लागिबनी। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिबे, हाई रखिबेनी। एबे कोन करबे ना लो फ्लेम रे पाखापाखी 2 रू 3 मिनिट गोळेई सारला परे देखिबे चाउलर गुंड कोन हबो ना टिके जस्ट लम्स हवा पई आसीबो। आपण देखंतु पूरा स्लरी थिला, एबे टिके गेटालिया टाइप रो हे जाईची। एबे कोन करे ना चामच रे लो फ्लेम रे आकु टिके टिके मिसई नेबे, जमा भी व्यस्त हेबानी। प्रथमे तो गेटा हे जिवो, किंतु कंटिन्यूअसली मिसई सारला परे गोटे डो आकार रे हे जिवो। देखंतु डो हे गलानी। गोटे मिनिट लो फ्लेम रे छाड़ी देबे। लो फ्लेम रे गोटे मिनिट परे आकु मिसई नेबे। जेतळे एम्ति कड़ाई रु छाड़िबो ता सहित प्रथमे तो देखिथिबे व्हाइट कलर देखा जाउथिला, तापर कलर चेंज हे जिवो, जानिबे जे पूरा परफेक्ट हे गलानी। सेथि पई कोन करिवे ना टिके छाड़ी देबे, हाथ रे टिके पानी लगेई देबे आ टिके गोल टाइप रो करि नेबे। जति हाथ रे लागु नथिबो आकु बेसी जंतिबेनी। एबे आम जंतणी हे गलानी। माकु काढी के गोटे प्लेट रे रखि नेबी। तापर नखोसुम जेतळे थिबो ना हाथ रे पानी हो, घियो हो किंबा तेल हो, जे कोनोसी गोटे लगेई नेबे। तापर कोन करे ना आकु जस्ट टिके गोटे मिनिट पई भल से चकडी नेबे। चकडी नै सारला परे शेप देबे। जेहेतु आम बौल गईठा लंबा शेप रो होबा गोल शेप रो बनी थाए, मु सेते लंबा लंबा आ गोल टाइप रो बनेई नेबी। छोट छोट ही बनेइबे, जेहेतु आम क्षीर रे बनिले टिके फुली जिवो, सेते बेसी बड़ करिवेनी। आ आपनक पसंद हिसाब रे शेप एठी देई परिबे। देखि पारुथिबे प्रथमे तो गोल बनेइथिली, तापर गोटे ओभाल टाइप रो बनेई नबा। एबे कोन करे ना एम्ति गोटे फास्ट ओभाल टाइप रो बनेइकी ता गोटे चेप्टा टाइप रो बनेई नबा। आ गोटे टाइप रो मध्ये आपण बनेइकी रेडी करि परिबे। प्रथमे गोल करिकी मझिरे एम्ति टे कोणा टाइप रो कर देबे, आ गोटे शेप रो बनेइकी रेडी हे जिवो। देखि पारुथिबे मु एठी सबु को बनेइकी गोटे प्लेट रे रखि नेइची। आ केते सुंदर देखा जाउची, परस्पर सहित जमा भी लागिनी। आकु गोटे साइड रे रखि नबा। सेई कड़ाई रे मु कोन करबी ना आधा चामच देई देबी घियो। घियो जेतबेले गरम हे जिवो, एठी हमें कोन करे ना अल्प किछि खिसमिस दबा। टोटाली ऑप्शनल अछि, आपण चाहिले देई परिबे, नहले याकु सब स्किप करि परिबे। आपण चाहिले खिसमिस जागरे ड्राई फ्रूट किछि भी देई परिबे, जथा बादाम हला, काजू हला। खिसमिस को सब बेले अल्प टिके भाजिबे। अल्प टिके भाजी सारला परे जेतले खिसमिस एम्ति टिके फुली जिवो, तापर काढी गिरी गोटे बाउल रे रखि नेबे। एबे हमें कोन करे ना सेई बळका तेल रे देई दबा चीनी। जेहेतु मु एठी गोटे कप अरुआ चाउलर गुंड व्यवहार करथिली गईठा बनिया पई, सेई कप रे मापिक मेठी आधा कप चीनी नेबी। प्रथमे हमें कोन करे ना से घी रे देई दबा 2 रू 3 चम्मच चीनी। ए प्रोसेसटा आपण चाहिले करि परिबे, नहले स्किप करि परिबे। केवल मु ए प्रोसेस करूची गईठा खीरीर कलर आसिया पई, ता सहित टेस्ट मध्य भल आसीते। चीनी को देई साला पर टे कैरामेल कर नेबे। जदि आपण को गईठा खीरीर कलर व्हाइट ही चाहुथिबे, ताले ए प्रोसेस को स्किप करि परिबे। जेतले एमते टे कलर चेंज हे जिवो ना, तापर 2 रू 3 चम्मच पानी देबे। आ जेतबेले आपण पानी दउथिबे ना, पूरा फ्लेम को लो करिकी केयरफुली ही देबे। जेहेतु चीनी रो जो हमें
କ୍ୟାରାମେଲ କରିଛେ ବହୁତ ଗରମ ଥାଏ, ଉପରକୁ ଛିଟିକି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ନେବେ, ତାପରେ ଏଠି କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି 500 ml କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 1 kg କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ 500 ml କ୍ଷୀର ତା ସହିତ 500 ml ପାଣି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କ୍ଷୀର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମିଶେଇ ନେବା। ଆଉ କ୍ଷୀରର କଲର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆସିଛି, ପୁରା କ୍ୟାରାମେଲ କଲର ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ପସନ୍ଦ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏ କ୍ୟାରାମେଲ ପ୍ରୋସେସକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ 2ରୁ 3ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଛେଚିକି ଦେଇ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଦେଇଦେବା 2ଟି ତେଜପତ୍ର। ଏ 2ଟା ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ଆଉ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଟିକେ ମିଶେଇ ନେବା। ମିଶେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ରଖିବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ଷୀରକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କ୍ଷୀର ପୁରା ବଏଲ୍ ହେଇ ଆସିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମିଶେଇ ନେବେ। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ କରଛେ ନା, କ୍ଷୀରକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବଏଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା 2 ଚାମଚ କ୍ଷୀରକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ କାଢ଼ିକି ରଖିନେବି। କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲି ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଇଁଠା ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ନା, ଗଇଁଠାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଲ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଓଭାଲ ଟାଇପ୍ର ବନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, କ୍ରାକ୍ ଫ୍ରି ସବୁବେଳେ ହିଁ ବନେଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରରେ ଜମା ବି ଫିଟିବନି। ଯଦି ଆପଣ ଜନ୍ତୁଣୀ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଥିବ, ତାହେଲେ ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରରେ ଫିଟିବନି। ଯଦି ଜନ୍ତୁଣୀ ଆପଣ ଟିକେ କଞ୍ଚା ରଖିଦେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଗଇଁଠା ଆମ କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ଷୀରରେ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଫିଟିଯିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ମିଶେଇ ନେବା। ମିଶେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କୋରା ନଡ଼ିଆ ଦେଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। କୋରା ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମିଶେଇ ନେବେ। ଏବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ବାହାର କରି ରଖିଥିଲେ, ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ। ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ଲରିଟା ବନିଲା ନା, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗଇଁଠା ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଦେବା। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ଆସିବ ପୁରା ମୋଟା ଟାଇପ୍ର ଆସିବ, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଏଠି ଆମର ଗଇଁଠା ପୁରା ଫୁଟିକିରି ଉପରେ ଭାସିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଗଇଁଠା ଏମିତି ଉପରେ ଭାସିବ ନା, ଜାଣିବେ ଯେ ଗଇଁଠା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କିଛି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବଳକା ଚିନି ଥିଲା, ଚିନିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଚିନିକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏଠି ଆମର କ୍ଷୀର ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଫୁଟେଇକି ଟିକେ ରାବିଡ୍ ଟାଇପ୍ର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଏହିପରି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଖିସମିସ୍ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ, ଖିସମିସ୍ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କାଜୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜିକି ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଜିକି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କଟା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୁକ୍ ୱାଇଜ୍ ତ ଭଲ ଆସିବ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଟିକି ଲାଗିବ, ଭଲ ଆସିବ। ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ମିଶେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି 500 ml ବା ଅଧା ଲିଟର କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ରାବିଡ୍ ଟାଇପ୍ର ବା ଅଧିକା ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରି ପସନ୍ଦ, ମାନେ ଅଧିକା କ୍ଷୀର ପସନ୍ଦ, ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା 1/2 ଲିଟର ଜାଗାରେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କ୍ଷୀର ରଖିଥିଲେ ଗୋଳେଇକି, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ରାବିଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଟେକ୍ସଚର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 2ରୁ 3 ଚାମଚ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ବା ଅମୁଲ ସ୍ପ୍ରେ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଅଧା ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ଟିକେ ରାଗ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ, ଆଉ ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ ତ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏତିକି ଟେକ୍ସଚର ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରାବିଡ୍ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆହୁରି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ନେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଇଁଠା ଚେକ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗରମ ଥିବ, ଆପଣ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଚେକ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ପୁରା ନରମ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଫାଟୁ ନଥିବ, ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗଇଁଠା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟୋଟାଲି ଫାଟୁନି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ଭଳିଆ ନରମ ବନିଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମିଶେଇ ନେବା। ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟେକ୍ସଚର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀର ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ଅଧିକା ଥିବ ଅଫ୍ କରିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନା ପୁରା ମୋଟା ହେଇଯିବ କ୍ଷୀରଟା ଆମର, କାରଣ ଆମେ ଏଠି ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିଛେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା। ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଘରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ବନିଲା ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।